मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना कैलीग्राफ़ी चैनल प्ले विद कलम। मैं हूं आर्टिस्ट वकास हैदर नजफ़ी। हम आपके लिए लेकर आते हैं ख़त नस्तालीक की मश्क, और जैसा कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स का सिलसिला भी साथ साथ है, तो मिस माहिरा हैं कराची से, इन्होंने पूछा है कि कलम की कितनी इक़साम है। कलम की इक़साम एक ये देख लें आप, इसे बिट कलम कहते हैं। ये हमारे पास बांस की लकड़ी, बैम्बू जिसे आप कहते हैं, ये बैम्बू कलम है। बाकी इनके साइज़ होते हैं, डिफरेंट साइज़ अवेलेबल हैं। 5 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, मुख्तलिफ इनके जो साइज़ हैं कत के लिहाज से। ठीक है, तो ये कलम की इक़साम है। इसके अलावा इंक आप ये कैलीग्राफी के लिए कैली इंक या पेलिकन वालों की इंक से इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर वो होना चाहिए जिसके ऊपर इंक ना फैले, और इंक वो होनी चाहिए जो पेपर के ऊपर ना फैले। बस ये दो क्वालिटीज़ होनी चाहिए मश्क करने के लिए। कोई भी पेपर जिसके ऊपर इंक नहीं फैलती वो आप यूज़ कर लें, रजिस्टर का, नोटबुक का या कि आर्ट कार्ड इंक। कोई भी पेन वाली, डॉलर की, तख्ती वाली, कोई भी इंक मश्क करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ उसमें खूबी ये हो कि वो पेपर के ऊपर फैले ना, या पेपर इंक ना चूसे। और कलम आप बैम्बू कलम यूज़ करें या ये वाला बिट कलम यूज़ करें, ये ज़रूरी है। तो ये मिस माहिरा के सवाल का जवाब हो गया। अब हम कुछ करेक्शंस करनी थी। करेक्शन के लिए हमारे पास हैं मिस दरख्शंदा, मिस मरियम, मिस माहिरा, मिस निखत, मिस बिस्मा, अलीखा सैयद, सिद्रा रशीद, मरियम, आयशा जाफरी, अब्दुल नईम, उम्मे हसन, हदीका, हुमैरा शहबाज और अम्बरीन। ये लोग माशाल्लाह बहुत उम्दा कोशिश कर रहे हैं काम करने की। बड़ी अच्छी कोशिश है इनकी, और बड़े जोश व खरोश से ये काम कर रहे हैं और डेली हमें चेक करवा रहे हैं, और इनका काम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। तो ये है कि कुछ मिस्टेक्स हैं काम में, तो वो हम करेक्शन करवा देते हैं दोबारा। एक तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हों तो हमारी वीडियो ऑन कर लिया करें साथ, और उसे देखते हुए स्टॉप करके लिख के, फिर स्टॉप कर लिया, फिर देख लिया, फिर लिख लिया, उसे सामने रख के देख के लिखें। ठीक है, हरूफ की अशकाल को गौर से देखें, कलम की चाल का अच्छी तरह से मुशाहिदा करें और फिर लिखें। अब आप कुछ लोग मद लिख रहे हैं। अब मद गलत जो लिख रहे हैं, मैं एक रफ पेज के ऊपर आपको ये लिख के दिखाता हूँ कि लोग मद कैसी बना रहे हैं। कुछ तुलबा ये कर रहे हैं, ये भी गलत है। कुछ तुलबा ऐसे कर रहे हैं, ये तरीक़ाकार भी गलत है। ठीक है, कुछ अलिफ ऐसा लिख रहे हैं, ये चीज़ भी गलत है। तो इनको करेक्ट आपने कैसे करना है, इनकी तसहीह कैसे होगी, वो आज की वीडियो में हम बताएंगे। ये हरूफ हम पहले भी लिख चुके हैं, एक एक करके ये लिख के हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन आपकी करेक्शन ज़रूरी है। तो उसके लिए आज मैं फिर दोबारा से आप सबकी फरमाइश पर ये करेक्शन की वीडियो बना रहा हूँ। तो ज़रा तवज्जो से देखें, कलम की चाल पर नज़र रखिएगा। ये कत पहले लगा लें, ये आपको आसानी मुहैया करेंगे। ये देख लें जी, एक कत, दो कत, 3 और ये 3.5। यहाँ पे भी एक कत लगा लें, एक कत आप इस जगह पे लगा लें। ये अब आपने लिखना है मद। मद के लिए अब आप अपना कलम इस तरह से रखेंगे और आराम से लिखते वक्त कलम के ऊपर आप फोर्स नहीं डालेंगे, प्रेशर नहीं डालेंगे। अगर आप कलम के ऊपर वज़न डालेंगे, फोर्स डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, तो आपकी कलम स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कलम का कत भी ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और स्लिप हो जाए तो आपके वर्ड्स ख़राब हो जाएंगे। अब ये देखें, ये कर्व बन गया, ये कॉस कह सकते हैं आप।
یا نقطہ مدورہ کی ایک شکل ہے۔ یہ ہے مد کا پہلا حصہ اور یہ دوسرے حصے کی نسبت بڑا ہے، اس کا خم نیچے کی طرف ہے، کرو جو ہے نیچے کی طرف ہے۔ اب آپ کا دوسرا حصہ اس سے چھوٹا اور اس کا الٹ ہے، اور یہ حصہ ہے، یہ اس کا الٹ۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ شیپ بنائی ہے، ویسے شیپ تھوڑی سی اس سے ڈیفرنٹ ہے، اصل یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اس انداز میں آپ کریں گے۔ ویسے مد کی جو حقیقی شکل ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے بتا دیتا ہوں، کیونکہ طلباء کو ان کے لیول پہ اور ان کے لیول کے اکارڈنگ کام سمجھائیں تو ذرا بیسٹ ہوتا ہے۔ اگر میں فرسٹ ڈے سے ہی آپ کو وہ پراپر ورڈنگ پہ لگا دوں تو آپ اکتا جائیں گے اور مشق کر کر کے آپ تنگ پڑ جائیں گے ایک ہی چیز لکھ لکھ کے، تو اس لیے یہ ہے جی پراپر اس کی شیپ کہتا آپ میئر کر لیجئے گا۔ ٹھیک ہے جی، کچھ ہمارے طلباء تھوڑا سا ڈس ہارٹ ہو چکے تھے جی ہم سے لکھا نہیں جا رہا، لوگ ہم سے آگے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں سوچتے، جو آپ سے آگے ہیں انہوں نے آپ سے پہلے سٹارٹ کیا ہوگا تو آپ سے آگے ہیں، آپ نے اب سٹارٹ لیا ہے تو آپ لکھنا شروع کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر لوگ آپ سے آگے ہیں تو کچھ لوگ آپ سے پیچھے بھی ہوں گے، چلتے رہیں، دھیمی چال میں چلیں، رکنا نہیں۔ زندگی اور کامیابی مسلسل چلتے رہنے کا نام ہے، رکنا نہیں۔ تو اب ہم الف کی کریکشن کرتے ہیں۔ الف آپ نے اس طرح بالکل نہیں قلم کو رکھنا، قلم کو رکھیں ایسے 80 ڈگری ترچھا۔ جب آپ نے قلم کو اس انداز میں رکھا، اب آپ نے کوئی بھی دائیں بائیں لیفٹ رائٹ اوپر نیچے نہیں کرنا، صرف سیدھا خود بخود اسے نیچے کی طرف آپ نے موو کرنا سٹارٹ کر دینا ہے۔ یہ نوک خود بخود قلم، جب آپ اس کے پاؤں پہ آئیں تو ہلکا سا 1 سینٹی میٹر سے بھی کم لیفٹ کی طرف حرکت دیں، یہ کت بن جائے گا، یہ نوک بن جائے گا، بلکہ لیفٹ کی طرف ابھی آپ حرکت نہ دیں، آپ سے قلم زیادہ سلپ ہو سکتا ہے۔ پیمائش ضروری ہے، کت لگانا ضروری ہے، اور جب آپ اپنا کام ہمیں کریکشن کے لیے بھیجیں تو اس پر اپنا نام اور ڈیٹ مینشن کیا کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے دوست احباب کو بھی مدعو کریں کہ وہ ہمارے گروپ میں شامل ہو کر خط نستعلیق کی مشق کریں۔ آپ ان حروف کی سب دوبارہ مشق کریں اور کم از کم ایک پیج ایک ورڈ کی مشق کیا کریں، ایک پیج کمپلیٹ، پھر دوسرے پیج پہ اگلا ورڈ، اور جتنی زیادہ مشق کریں گے اتنی جلدی آپ کامیاب ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔